اور آج ہم ریلوے کے بہت سارے مسائل پہ بات کریں گے، شاید اس سے پہلے اس پر کسی نے بات نہ کی ہو، اور اس پر بات کرنے کے کامریڈ مسٹر مجید سولنگی صاحب، جو کہ اس وقت چیئرمین بھی ہیں محنت کش یونین کے، اور حکام والا ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈے۔ تو بیسک ایشو کیا ہے اس کو؟ یہ ہے کہ ریلوے میں جو ہے نا کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منسٹر آئے ہیں پہلے، تو اس دور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تیل کا مسئلہ تھا، گاڑیاں کھڑی رہتی تھی 6 گھنٹے 10 گھنٹے بلور کے دور میں۔ وہ چلا گیا بلور، تو یہاں تک کہتا تھا کہ بھائی اگر ریلوے نہیں چلے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسیں تو ہیں۔ اس کی ٹیون ایسے تھی۔ اس سے جو ابھی منسٹر بنا ہے سید رفیق، اس سے ہمیں امید تھی کہ ریلوے کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی رہا منسٹر، آگے لے جائے گا، ٹریک پہ آ جائے گا، ٹریک پہ آ جائے گا۔ کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ بارشیں پچھلے ٹائم میں ہوئی ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ریلوے کی کافی مطلب تباہی، جی، کیونکہ وہ انٹیریئر سندھ اور پھر پنجاب میں ٹریول کرتے تھوڑے ٹریکس بہت متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پہ یہ جو اندرونی سندھ ہے، لاڑکانہ کوٹا جو یہ تو پورا ٹریک ابھی تک بند ہے ابھی بالکل۔ تو ابھی تقریباً اپروکس 1 سال ہونے کو آیا، ابھی تک ٹریک اوپن نہیں ہو سکے، کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں پر، کام نہیں ہو رہا بیسکلی۔ تو اس سے اندازہ یہ کہ جب ٹرینیں نہیں چلا رہی تو اٹ مینس مطلب ہے کہ کام بند ہے، تو اس سے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ جو لوکل لوگ جانے والے ہیں، جیسے دادو مسلمان شریف، یہ وہ 1700 روپے کرایہ دے کے فی بندے کا کوچ میں جاتے ہیں۔ یہ تو بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہے، تو مہنگائی اور پھر اس کے اوپر ان پہ یہ دباؤ، کرائے کا بھی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ ریلوے کی یہاں ہیڈ آفس ہے ہماری کراچی میں، ان کے میں کئی مزدوروں کے کام ہوتے ہیں، بیچارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، چھٹی لینا ہو یا اور کوئی مسئلہ، تو 1700 کرایہ یہاں سے بھر کے ادھر آتے ہیں، وہاں سے بھر کے ادھر آتے ہیں، یہاں سے پھر 1700۔ تو مطلب اگر ایک اپروکس ٹو 20,000 سے 25,000 کسی کی بیسک تنخواہ ہے، تو وہ تو کرائے میں ہی سرو ہو جاتی ہوگی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے، مین ایشو۔ بات یہ ہے کہ ٹریک ہماری نظر میں صحیح ہے، کیونکہ پچھلے دنوں 7 شریف کا میلہ سٹارٹ ہوا تھا، تو انہوں نے ٹرینیں چلا دی، تو پھر اب کیوں بند ہے سر؟ مقصد میرا یہ ہے کہ ابھی تو یہ افسروں کو چاہیے کہ بھائی پہلے چلا چکے ہو، ابھی 10-12 دن 15 دن میلے کو ہوا ہے، لاہور سے ٹرینیں آئی تھی 7 سے پھر شٹل کر کے کوٹلی آئی، تو اٹ مینس کلیئر ہے، ٹریک از ٹوٹل کلیئر ہے، تو لیکن پھر بھی نہیں چل رہی۔ ٹرانسپورٹ رہے ہیں یہ جو اس سیکشن میں ٹرانسپورٹ، وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، ایم این اے پارٹی کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ٹرینیں دادو والی چلے، کیونکہ ان کا جو بزنس ختم ہو جائے گا، جو ان کا ریونیو چل رہا ہے ہمارے اندازے میں، آپ کے اندازے کے مطابق۔ لیکن ریلوے منسٹر تو ایک بالکل پارٹی کا بندہ ہے، نون لیگ کا، اور وہ بالکل اچھا پہلے بھی رہا ہے، تو ان ایشوز پہ جو ہے نا لکھ کے تھک گئے، ہم یونین والے ان کو فیکس کر کے تھک گئے ہیں، ٹیلی گرام دیے ہیں اور وائس کال کیے ہیں، لیکن اس پہ توجہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کے پاس 2 منسٹریاں ہیں، ایک تو پی آئی کی ہے، ایک یہ ریلوے کی ہے۔ تو حال ریلوے کا بالکل پتہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ملازمین کو جو ہے 5 تاریخ کے یہ دوست بیٹھے، ان کو تنخواہ ابھی آہستہ آہستہ دے، لاسٹ مہینے کی 5 تاریخ کو، یعنی تنخواہیں بہت لیٹ ہیں، ابھی تک ملی نہیں ہے لوگوں کو مل نہیں رہی تنخواہیں۔ ابھی رمضان مہینے مہنگائی اتنی، آپ کو پتا پینشنروں کو تو بالکل ابھی جو ہے 1 تاریخ کو 1 تاریخ کو دینا ہے، لیکن ابھی تک نہیں، یعنی پینشنز جو ریلیز نہیں ہو پا رہی، تنخواہیں وقت پہ ریلیز نہیں ہوتی، اور میڈیکل جو ایشوز ہیں وہ بھی وہ تو زیرو ہے، یعنی میڈیکلی بھی کوئی چیز نہیں ہے تنخواہ داروں کو جو ملازم کا یہ ہے کہ آپ جب گورنمنٹ انگریز کے ٹائم پہ جو ہے یہ اسپتالیں انگریز نے دی تھی، یہ ٹریک جو ہے انگریز جو بنا کے گیا اس کے بعد صحیح نہیں ہوا، وہ انگریز نے جو بنا کے دی تھی ریلوے اسپتالیں، وہ بڑی بڑی اسپتالیں انہوں نے بیچ دی ہیں، یعنی اس میں اب کوئی میڈیکل کا کام نہیں ہوتا۔ نازم آباد کتنا بڑا علاقہ ہے، ادھر ریلوے کی ہاسپٹل ہے، وہ بیچ دی، ملیل 15 ریلوے اسپتال بیچ دی، کیا ماڑی کی ایسے پڑی ہے، سٹی کالونی کی ایسے پڑی، دادو کی ریلوے اسپتال جو ہے میڈم میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نرس چلا رہی ہے وداؤٹ اینی ڈاکٹرز۔ تو یہ تو بالکل کالا قانون ہو گیا کہ جس کی مرضی وہ اپنا بیٹھ جائے اور کام کرنا شروع کر دے۔ یہ تو بہت بڑا ایک بیکورڈ پوائنٹ ہے ہمارے ملک کا، اور اس کو تو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ پوائنٹ آؤٹ تو کرتے رہتے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، میں چیئرمین ریلوے محنت کا یونین ہے، کہیں گے تو ان ایشوز کو کیسے سارٹ آؤٹ کیسے کریں گے؟ اگر یہ ہمارے بیوروکریسی جو ہے نا، ریلوے کی بیوروکریسی وہ بہت حاوی ہے ریلوے کے اوپر،
अभी प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है ना, जैसे बिलकासम है, वहाँ वो कोयले का इन्होंने दिया है ठेकेदारों को। रेलवे की ट्रेनें जो है यहाँ से कराची से मीरपुर खास एक बहुत अच्छी ट्रेन कमाती थी 18 करोड़ रुपया महीना पर मंथ। रेलवे अपने मनपसंद लोगों को 9 करोड़ में दे दी। और कहाँ 18 करोड़ रेल कमाती थी, वो सही है, तुम अपने मनपसंद आदमी को 9 करोड़ में दे दिए। तो ये तो बहुत बड़ा खसारा है गवर्नमेंट का। ये आप यहाँ से विजिट करो, आप मीडिया के लोग यहाँ से विजिट करो कैंट तक, सारी ज़मीनें जो है, सारी जो लाइन के साथ है वो इन्होंने दे दी रेलवे ने। किसी को कार पार्किंग करके बना के दिया। अभी ये जो PITC पे कार पार्किंग आप चाहें देखें, लाइन के साथ कोचेस खड़े हैं, वो रेलवे ने दे दिए इनको कि चलो। तो यानी अपनी मर्जी है, जिसको आप चाहें आप बख्श दें। बिल्कुल। यानी ये बादशाहत का दौर है कि एक बादशाह सलामत। आपके प्राक्स का बोर्ड लगा हुआ है, देखो जी सामने, बिल्कुल रेलवे अफसरान वही अपने काम कर रहे हैं। भाई रेलवे अफसरान पहले रेलवे जो प्रॉपर है वो नहीं चला सकते, तो प्राक्स कैसे चलाएंगे? ओके। अभी तो चाइना से भी बहुत सारी ट्रेन्स आई थी और हमने उसकी बड़ी देखा कि काफ़ी इसको मीडिया कवरेज भी मिल रही थी, तो उनका क्या हाल है अभी? चाइना की आपके सामने पहले ट्रेन चलाई ना आपको इस्लामाबाद से, फिर उसके बाद कहा कि वो शायद पटरी पतली है और ट्रेन के वो वर्ड सही नहीं है, तो क्या वो रिटर्न हो गई है? नहीं, वो फिर कुछ टाइम के लिए उन्होंने बस चलाई थी, फिर बंद कर दी है, क्योंकि अभी ट्रैक तो बिल्कुल सही है। ये मेन लाइन जो है कराची टू लाहौर जी जी वो तो सही है लाइन, ठीक है। लेकिन उसमें से भी मैडम ट्रेनें जो है इन्होंने प्राइवेट दे दी है। यानी हम गवर्नमेंट में रहते हुए चीज़ें कार्गो में जो है ठेकेदार इनके अपने मनपसंद के हैं, वो यहाँ से जो है इनको डब्बे दिए गए, यहाँ से लोड करें, क्या लोड करें, मंशात लोड करें, ये करें, कोई रेलवे की चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो वहाँ पे उनके बंदे खोलते हैं, यहाँ से इनके बंदे चढ़ाते हैं। यानी कोई बास पुरुष नहीं है, कोई बड़ा नहीं है जिसको इसको बस उसको अपने पैसे से पर, और जो नीचे जो मुलाजमीन है उनकी कोई तनख्वाहों का कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा एक इशू है। और अभी तो रमज़ान शरीफ है, तो ये अभी ईद आने वाली है, तो ये इश्यूज अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। इसको तो मैं बता रहा हूँ कि मैडम गाड़ियाँ जहाँ 22 ट्रेनें चलती थी, वहाँ गाड़ियाँ जो है ना 6-7 चल रही हैं, उसमें भी 2-3 प्राइवेट लोगों ने ले ली है। आप मुझे बताओ कि प्राइवेट देने का क्या तुक है? पूरी वर्ल्ड कंट्री में जाओ, जापान जाओ, हर बाहर ममालिक में जाओ, प्राइवेट जो पाकिस्तान में है इस तरह के नहीं है वहाँ। जी जी बिल्कुल। हाँ, वहाँ अगर 72 बंदे एक डब्बे में बैठते, कितने 72 पैसेंजर, ठीक है, वो एक डब्बे में बैठते हैं तो 72 का किराया लेते हैं प्राइवेट। ओके। यहाँ ये है कि 72 है तो 60 का किराया, तो बाकी तुम जानो, भले उस डब्बे में 150 बंदा बैठा है, 200 बैठा है। यानी कोई कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू नहीं है, जिसकी जो बंदर बांट है बस। हम ट्रेड यूनियन करते हैं तो हमें पता है फैक्ट्स एंड फिगर्स का। यस, ऑफ कोर्स कि कहाँ गलती है। जब भी तो हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन नहीं है ना, इसलिए कि मिनिस्टर साहब है वो आया इस्लामाबाद से लाहौर, बैठ गया अफसरों से, वो जनाब अभी तो रमजान में चाय पानी आया, दोपहर का खाना किया, मतलब चल वो तो भाई रेलवे मुलाजमीन के जो बच्चे हैं वो क्या यहाँ के खाना खाएंगे? जो मेंबरान है या ट्रेड यूनियन, आप उनको भी बुलाओ, उनके भी जो है ग्रीवेंस सुनो, उनकी बातें सुनो। बेसिक तो वो लेबर है जो लीड कर रही है इस वक्त। रजिस्टर किया है, गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है, मिनिस्टर ने तो नहीं किया। रजिस्टर हमारी NIRC जो एक्चुअली जो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन करती है, उससे हम रजिस्टर है। तो इन सब तमाम मसाइल जो कि अभी पेंशन्स के मसाइल, मेडिकल के मसाइल हैं, आपकी जो सैलरी रिलीज़ नहीं हो रही हैं और ट्रैक्स आपके ओपन नहीं हैं, और इस तरह से तो आप बहुत ज़्यादा मज़ीद पस्ती की तरफ जा रहा है, रेलवे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। क्या जो थोड़ा बहुत बचा है ना, आप यकीन करो, जो थोड़ी बहुत ट्रेनें चल रही हैं 2-4, ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर इसी तरह से ही हुकूमत कह रही है कि भाई पैसे नहीं है, तो ये इस तरफ तो तवज्जो कोई नहीं देगा। मुझे तो शक है कि ये अभी इस महीने रमजान महीने क्या है, ये इसकी तनख्वाह अभी तक जो नहीं दी है लोगों को, जी आखिरी अशरा भी शुरू होने वाला है, बंद न कर दें। इसलिए तो रेलवे के ड्राइवरान जो है अभी परसों उन्होंने हड़ताल की थी, ट्रेनें बंद कर दी थी। तो अभी तक यानी कुछ हुआ नहीं। उनको जो है बुला के समझाया ये दे रहे, तो उसके बाद फिर चलाइए उन्होंने, लेकिन किसी वक्त फिर बंद हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल कैसे है? हल कैसे किया जाएगा इन मसाइल? हल तो ये है मैडम कि आप जो है ना अफसरान के प्रमोशन
डेली दूसरे तीसरे दिन कर रहे हो, 18 वाले को 19 में ले रहे हो, 19 वाले को 20 में। इससे आप लोगों वही को तो मैं कह रहा हूँ कि तनख्वाहें नहीं है तो ईद कहाँ से मनाएंगे, घरों कुछ भी नहीं है, अफसरान को तो फायदा है, उनको फायदा है। यानी एक बड़ा देखो ना 20 में जो 21 में जाएगा उसका तनख्वाह भी ज्यादा मतलब होगी। यानी आप पाल रहे हैं बड़े अफसरान को, और जो नीचे वाले हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। ये कि यहाँ तो अंधेर नगरी चौबन राजा कि भाई एक अफसर रिटायर हो गया है, जी जी, ठीक है ना, रिटायर होने के बाद भी फिर उसको यूटिलाइज किया हुआ है अपना प्राइवेटली वो वर्किंग कर रहे हैं, उसी में, और उसी में रेलवे उसको सपोर्ट भी कर रही है, कन्वेंस भी दे रही है, हर चीज़ दे रही है। और जो गाड़ी कन्वेंस, हर मेडिकल, उनको सब मिल रहा है। और जो बेचारे जो नीचे तबके में हैं, जो जिनके ग्रेड्स कम हैं, वो बेचारे मेहनत ही कर रहे हैं और उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे। आप जो है ना हमारे इंटरव्यू के बाद आप हमारे अफसरान के भी लो ना, तो वो देखना वो अपनी तारीफ करते रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन जो मसाइल हम बता रहे हैं उनके ऊपर बोल रहे हैं। 7 डिवीजनों का यही बुरा हाल है। 2228 इकॉनमी पैसेंजर्स रोज ट्रैवल कर रहे हैं, रेंट जो भी उनका फेयर्स बनते हैं वो पे हो रहे हैं, ऑन टाइम पे हो रहे हैं। आप ये तो नहीं करते कि आज पैसेंजर गया कल वो रेवेन्यू आपको देगा। तो जब चीज़ें जनरेट हो रही हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो सैलरीज क्यों लेट हो रही हैं? भाई मेरा बात ये है मैडम कि मकसद है कि रेलवे जो रेवेन्यू दे रही है ना, वो रेवेन्यू ये इकट्ठा करके किसी काम में इनको कहाँ है। यानी बेसिकली आपके जो इदारे का रेवेन्यू है वो आपकी बका पे खर्च नहीं होता, अदर थिंग्स पे खर्च हो जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस तरीके तो सर इस मद में तो ये इदारे बंद होने के नज़दीक हैं बिल्कुल, ये इस तरह तो चल नहीं पाएंगे। 80% जो है वो प्राइवेट को दे दिया है, तो फिर बंद ही हुआ ना समझो। तो प्राइवेटाइज होने जो ट्रेन प्राइवेटाइज हुई हैं, क्या उनसे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, या वो नुकसान बताया नहीं, वो नुकसान 18 करोड़ उनको मिल रहे हैं, उनको फिर ये जगह भी रेलवे ने दी है, ड्राइवर भी दे रही है, अल्लाह ही चला रहा है बस, अल्लाह ही चला रहा है। इस मुल्क पाकिस्तान को भी अल्लाह चला रहा है और रेलवे को भी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें और हमारे चैनल के तवज्जुह से आला हुकाम तक आपकी आवाज़ और आपके तमाम मुलाजमीन की आवाज़ पहुँचे कि उनकी सैलरीज रिलीज़ की जाएँ, उनकी पेंशन जिनकी हैं उनको भी रिलीज़ की जाए। मेडिकल तो आप कह रहे हैं कि नाम कभी नहीं है, तो अब आपको चाहिए कि इन तमाम चीज़ों और इश्यूज़ को हमारे क्राइम वॉच के हवाले से जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उस तक पहुँचाएँ। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए क्राइम वॉच की टीम से, अस्मा खान को थैंक यू।